चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताज़गी है चाँद जिनसे शबनमी वो कहे कशा की रोशनी फ़ज़ाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी है कितना प्यारा नाम भी नबी 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 जरकल सुभान अल्लाह ओ हुस्न इंतखाब है ओ इश्क़ लाजवाब है और रहमतों के बाब है कि नूर के सियाब है वो जिस तरफ निकल गए फ़ज़ा में फूल लुटे वो जिस तरफ निकल गए फ़ज़ा में फूल की लुटे कली कली पुकार उठी नबी 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 जरा बोलूं रज़ा का जो बयान है वजीफ़े तमाम है वही तो नेक नाम है नबी का जो गुलाम है जो आशिक़ नबी हुआ खुदा का वो वली हुआ जो आशिक़ नबी हुआ खुदा का वो वली हुआ वही हुआ जन्नती नबी 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 जरे बोलो बुझतेছেন না উর্দু তো दमन दमन भरा नूरे लेने मौका शोहरे हजरत अब्दुल्लाह घरे आमिना उदरे तिनी तो शाफिउल मुस्नबी रहमतल लिल आलमीन रहमतल लिल आलमीन रसूल अल आरबी नबी 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 जिन्नूर आला नूर समस्त नबीদের हुजूर ক্ষমতা हरत दूर कदम चुमे जन्नती हूर এত বড় এহসান যার বিয়া তুমি করলি তাগার এত বড় এহসান যার বিয়া তুমি করলি তাগার সোজা তো সৌখেতে যাবি নবী 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 বুঝতেছেন বুঝতে পারেন এগুলো তো বাংলা নবীজি নূরুন আলা নূর সমস্ত নবীদের হুজুর ক্ষমতা তাহার এত দূর কদম চুমে জান্নাতি হু এত বড় ইহসান যার বিয়াদবি করলে তাহার সোজা দোজখেতে যাবে বেলাল উমাইয়ার ঘরেতে বন্দি ছোট কুঠরিতে এত আঘাত করে তারে রক্ত ঝরে শরীরে হায় রে শেখে বেলালি বিছানা তার গরম বালি হায় রে শেখে বেলালি বিছানা তার গরম বালি তবু নবীর প্রেমের দাবি নবী 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 জোরে বলুন উর্দু নাই বুঝতেছেন না বাংলাও কি বুঝতেছেন লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক আল মদিনা ট্যুর এন্ড ট্রাভেল से আপনাকে স্বাগত।
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ মুআল্লিমের অধীনে সঠিকভাবে হজ করতে চান, পবিত্র মক্কা মদিনায় ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন পরিদর্শন ও জিয়ারত করতে চান, তাহলে আর দেরি নয়। আল মদিনা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে হজ ও ওমরার অগ্রিম বুকিং চলছে। আজই যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে।